رب فانفعنا ببركتهم وقنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم وقنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قاني رب فانفعنا ببركتهم وقنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن أهل بيت المصطفى طهورهم أمان الأرض فالذكرين شبهوا بالأهل من ظهور مثل ما قد جاء في السنن رب فانفعنا ببركتهم وقنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن والسفين للنجاة إذا كنت من طوفان كل أذى فارجو فيها ما تكون كذا واعتصم بالله واستعن رب فانفعنا ببركتهم وقنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ما هو أهله Fatur Raududin. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متعالى للإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير
يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى روح سيدنا المهاجر إلا الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الصادق الأعظم الفقيه المقدم محمد بن أبي العلوي وجميع ساداتنا أن يبعلوا وصولهم وأبرائهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا هانت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا صاحب الراتب قل بذر الشر وغسل العباد والأمينة الحبيب عبد الله بن العلوي بن محمد الهداد ووصولهم وأبرائهم وأن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم يفرج كرب المسلمين ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغفر أمثارهم ويهدي كل سيل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله رسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو رض عنا بالخير ولطف عافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا
جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله بسم الله الرحمن الرحيم Pertanyaan pertama, di masa pandemi COVID-19, masjid-masjid khususnya di masjid kita kaum Tuha banyak yang menggawi salat tarawih 8 rakaat saja. Gimana Ustadz? Padahal sebelum ada wabah pandemi COVID-19 kita selalu menggawi tarawih 20 rakaat saja tambah 3 witir. Jadi kayak inilah himbauan pemerintah itu, sembahyang sunnah tarawih itu di rumah masing-masing. Berjamaahnya baik yang biasa 8 rakaat maupun yang 20 rakaat itu di rumah masing-masing. Karena biar 8 rakaat kan sedikit tetapi bakal rumun manusia. Jadi yang dilarang oleh pemerintahnya bakal rumunnya itu supaya terlaksana sosial sekencing tuh nah. Nah itu maksudnya. Nah, jadi baik tarawih yang 8, yang 20 itu dihimbau oleh pemerintah dikerjakan di rumah. Bukan di masjid. Sebab bila di masjid lalu berkumpul-kumpul, lalu mungkin boleh jadi ini ikhtiar dari pemerintah. Mungkin boleh jadi terjadi di situ penularan, mungkin boleh jadi terjadi, bisa juga kada. Nah cuma kita disuruh bersyariat, berikhtiar. Nah, jadi baik yang 8 maupun yang 20 itu dihimbau di rumah masing-masing menggawi tarawih. Itu maksudnya. Bukan dengan cara yang biasanya 20 jadi 8, bukan kayak itu caranya. Kalau caranya nangka itu yang asalnya 20 jadi 8 supaya cepat ya, itu tetap kada hasil pemerintah. Jadi maksud pemerintah tuh di rumah masing-masing untuk memutus mata rantai penularan. Nah, itu maksudnya. Karena kita melihatnya kan pindah banyak harus loh anunya nih, yang korban nih. Nah itu jadi untuk memutus tali mata rantai penularan maka dihindari kerumunan massa itu. Di mana aja tuh, bukan hanya di masjid aja Bang, di mana-mana di pasar kayak itu juga berjarak aja kita. Nah maka tapi kalau pasar kalau ditutup, kenapa? Mun pasar ditutup bisa rusak perekonomian, bisa kada jalan, bisa banyak mudaratnya. Kalau tarawih di rumah, kalau tarawih kada di masjid masih kawa di rumah. Nah jadi efeknya tuh masih kada terlalu parah tuh nah. Tapi kalau pasar ditutup itu efeknya parah, bisa terjadi kekacauan ekonomi. Nah jadi pemerintah tuh dengan segala perangkat-perangkatnya tuh sudah memikirkan kayak apa yang bagusnya. Jadi kita ini tinggal masih aja. Jadi kalau ada orang yang tarawih baik yang 8 maupun yang 20 tarawih di masjid, kalau sekali-sekali kada apa-apa lah. Kalau masih tarawih aja terus. Nah itu sedangkan pemerintah menghimbau untuk jangan berkerumun, itu kita termasuk melanggar himbauan kesepakatan bersama, baik itu dari MUI ya kalau. Nah maka ulun ragu itu apakah itu berpahala atau kada tarawihnya. Nah itu jadi mencari solusinya itu ya di rumah. Bukan berarti yang asalnya 20 jadi 8, kada kayak itu. Itu pertama. Yang kedua, kalau asalnya 20 jadi 8, kemudian jadi tradisi akhirnya. Akhirnya pas tuntung pandemi, akhirnya lalu 8 terus. Nah itu pulang. Jadi jangan sampai kita menciptakan tradisi yang baru bagi generasi yang kedepannya ini. Ulama-ulama Bahari berhasil membimbing kita dengan tradisi 20. Nah, jadi kita jangan sampai membuat tradisi baru jadi 8. Ya lah. Nah itu. Sebab kalau kita menciptakan atau membiasakan tradisi baru yang asalnya 20 jadi 8, lalu generasi kita berikutnya menggawe 8, maka kita narangnya memberikan jalan secara kada langsung generasi kita ini sudah keluar dari bermadzhab. Nah itu aja tuh. Jadi solusinya tarawihlah di rumah masing-masing.
Cuma masalahnya bila kita di rumah masing-masing itu bisa kada tagawi itu bang, ya kalau bisa kada tagawi. Jadi nangka inilah dalam usul fikih itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, itu sudah rancak ulun padahin itu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Nah, kita tarawih di masjid, di langgar, itu mengambil kemaslahatan. Tapi diutamakan kita menolak kemudaratan. Kalau kita yakin di kerumunan massa yang banyak itu ada di situ penularan, maka kita haram masuk ke situ. Haram hukumnya. Jadi hati-hati benar. Itulah. Jadi kita mengumpati himbauan pemerintah. Himbauan pemerintah ini termasuk bagian dari himbauan para ulama juga. Itu. Ada orang yang bakar-karas tarawih. Waktu sembahyang zuhur, qabliyahnya kada digawi, itu rugi itu. Tertipu padahal Abdul Qabliyah. Abdul Qabliyah Badiyah itu daripada tarawih. Jadi ada yang mana lebih abdal, mana kada. Sama termasuk nangka ini nah. Tarawih kita. Tapi kita dari sisi lain kita kada masih pemerintah, itu sudah kada abdal lagi gawian itu. Sudah kada sempurna lagi pahala, bahkan bisa berdosa. Karena menurut bubuhan ahli medis, bubuhan ahli yang kesehatan, itu penularan itu bisa terjadi di mana-mana. Kada pandang bulu, bisa di masjid, bisa di pasar, bisa di toko, bisa di mana-mana. Maka yang paling baik itu banyak berdiam di rumah. Itu maksudnya, tapi beribadah di rumah, jadi tarawih di rumah. Nah, itu maksudnya itulah. Nah, tapi sedangkan di masjid bang atau di langgar bang tetap aja azan, tetap azan. Pemberitahuan masuk waktu, jadi tetap banyak berjamaah, imam lawan makmum berduaan gitu, cukup aja sudah. Ini syariat narannya. Nya dia mengaras kisah hakikat kuat. Oh, yakin aja udah kita aja. Dalam bila ibadah dijaga Tuhan, bujur itu bujur aja, kayak urusan keyakinan. Tapi syariat digawi. Kalau kita semata-mata keyakinan aja, syariat kada digawi, itu namanya beban Jabariyah. Jadi hati-hati, kita banyak benar kita yang termasuk Jabariyah sudah gara-gara corona ini banyak yang tak Jabariyah, banyak yang tak Qadariyah. Yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini bisa etikat bujur, tapi syariat tetap dilaksanakannya. Itu Asy'ariyah. Ada juga yang Qadariyah. Qadariyah itu bahari, ini sebutannya jadi Mu'tazilah. Lebih mengutamakan sebab akibat. Bilanya cangkal berusaha, sugih. Bilanya rajin menjaga kesehatan, sehat. Pasti sehat. Kenapa garing? Ingat kada menjaga kesehatan. Itu aja otaknya itu bukan Mu'tazilah darahnya. Menjadikan Tuhan, ada yang Tuhan selain Allah, yang bisa memberi rezeki, bisa memberi kesehatan. Tapi ada juga yang Allah terus. Pinanya bujur padahal salah. Nah, Asy'ariyah ini yang tengah-tengah, bukan berarti gabungan antara Jabariyah dengan Qadariyah, kada. Jabariyah anggaplah kotoran tu tahi. Mu'tazilah nanah. Nah, Asy'ariyah itu tengah-tengah, bukan gabungan antara tahi dan nanah. Nah, jadi hati-hati. Jadi keimanan kita di masa corona ini diuji oleh Allah Ta'ala. Ketahuan mana yang pahamnya Mu'tazilah, mana pahamnya yang Jabariyah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ciri khasnya taat lawan peraturan pemerintah, ulil amri minkum. Karena pemerintah itu peraturannya tadi berdasarkan musyawarah bersama antara pihak para ulama, pihak medis, pihak kesehatan, lalu memutuskan sebuah kemaslahatan. Nah, itu penting. Jadi jangan pina mengaras-ngaras. Apalagi sampai kada apa-apa aja ambil ke-8 aja. Nah, tetapi kada menghasil pemerintah narannya. Itu pertama, yang kedua, kalau kau pina jadi tradisi kena 8 itu, habis seorang menciptakan tradisi yang baru yang bukan di luar tradisi yang di luar mazhab kita. Itu nomor 1. Nomor 2,
Ada orang yang ini minta pendapat lah, minta pendapat pian guru aja. Ada seseorang katuju bersedekah kepada orang lain, tapi ibunya kada katuju, hatinya kada senang. Padahal si ibunya itu sudah dicukupi kebutuhannya oleh anaknya. Kehendak ibunya itu bahwa dia aja sendiri yang diberi seluruhnya. Jadi Nini lain kai ya Allah. Jadi amun pian hendak bersedekah, memang itu diutamakan orang-orang dekat kita. Kalau orang dekat kita sudah terpenuhi, masih ada duit lebihan dan ada orang yang memerlukan, julungi juga ada bapak. Nah, lalu mama pang sarik atau abah sarik, jangan bagi salon mama itu aja. Dan jangan bagi sanin ajaran kita, ajaran Islam. Sebab bila bagi sanin tuh, kita paling misalnya mama katuju loh, kita bagi salon mama pulang itu termasuk bagian dari jangan-jangan riak ya kalau. Nah, jadi biasakanlah bila nyebar sedekah itu jangan berkisah. Tangan kanan memberi, tangan kiri kada tahu. Nah, itu maksudnya. Jadi kada papan itulah. Kalau bang kita bersedekah kena lalu kuitan kada ketujuh lalu durhaka long kuitan kada. Kada ada istilah durhaka kalau kita mengerjakan kebaikan tuh kada dan itu. Jelas itulah. Nah, jadi jangan berkisah itu pun berkisah ya salah pian dan berkisah. Bah bersedekah matun tadi mah itu bersedekah tadi beri anu aja. Sarik pulang si Din. Nah, seorang salah beri diam aja. Tapi dengan catatan memang keluarga diutamakan. Nah, itu keluarga diutamakan. Yang ketiga ada orang yang meminta kepada kita lalu kita beri. Terus berselang beberapa bulan minta lagi, kita beri lagi sampai beberapa kali. Lalu dia mau minta lagi terus, kada kita beri. Padahal kita mampu untuk memberi, cuma karena munyak lah, dipintainya terus sampai-sampai ia meminta berpaksaan. Apakah yang kita yang kada memberi disebut pamalar? Jadi kain aja nah, yang pemurah tuh kain aja nah lah, yang pemurah. Kita kembali ke definisi pemurah dulu. Nah, ini ada isar. Isar tuh tinggi bener derajat pemurahnya, isar. Yang kedua jud, yang ketiga sakha. Keluar dari yang tiga ini bakhil naranya. Nah, isar itu memberikan kepada orang yang memerlukan, sedangkannya perlu juga. Itu isar naranya. Ini derajat yang tinggi. Inya parlo, tapi inya lihat orang ada parlo, didahulukannya orang. Nah, isar, pemurah tingkat tinggi. Kayak bahari guru danau ya kalau anak bermasak. Ini kisah nih sejarah lah. Anak bermasak, ada orang mengatuk minta beres. Sidin beres, ituannya samuk-muk ituannya. Kada jadi sidin bermasak, sidin julung ke orang itu. Nah, itu isar narannya. Mungkin kita ada kawaya Allah ngalih kita. Nah, kita gin parlo aja. Nah, yang derajat yang kedua jud ninto katuju memberi bukan karena memaksa untuk memberi, kada. Kita memang desa katuju memberi. Sudah sifat pemurah tuh keluar dari dalam parut beimbay lawan kita keluar. Sudah jadi kebiasaan kita. Bukan karena kita dilajari oleh pelajaran agama, bukan karena dididik oleh guru, kada. Memang kebiasaan kita pemurah itu sudah. Jadi memberi kita tuh berapakah kada jadi pikiran oleh kita. Itu jud narannya. Itu sifatnya Rasulullah, sifat para nabi, sifat para wali, jud tadi. Jadi sifat pemurah nih tadi sudah menjadi darah daging mulai dari dalam parut. Nah, itu jud. Nah, yang ketiga sakha. Jadi jud dengan sakha berbeda. Kalau jud itu bilanya memberi, ini kadingat lagi. Memberi ke siapa, berapanya memberi, kadingat laginya. Itu jud. Kenapa nya kada ingat? Inya kada memikirkan. Kenapa kada memikirkan? Inya tuh sudah kebiasaannya. Tujud. Nah, kalau sakha ini latihan pemurah. Asalnya pemalar. Tapi karena mendengar fadilat pemurah dan mendengar bahaya sifat pemalar, lalu dilatihnya supaya jadi orang pemurah. Berhasil jadi orang pemurah, asalnya pemalar disebut sakha. Cirinya inya memberi juga, kadang kepikiran. Caka saya dihatiin beri kebanyakan tadi aja. Nah, misalnya itu sakanarnya tapi nya pemurah juga. Nah, itu. Jadi itu urusan pemurah.
Nah, masuk mana yang kita itu? Kalau di luar dari yang 3 tuh berarti pamalar namanya. Nah, ada juga namanya ifah. Ifah itu bagian dari sifat orang yang pemurah, gugur duit 5.000 di lantai, di jalan. Tapi dilihatnya banyak kan kada diambilnya. Kan ambil. Gugur duit 100.000 sama aja gitu juga. Yang 5.000 kada diambilnya, yang 100.000 kada diambilnya. Kenapa? Ini melihat kan banyak situ. Kada jadinya mambil sebab sudah ada hak mata bagi orang itu jinya. Nah, itu ifah darahnya menjaga kehormatan diri. Itu luar bagus juga kayak itu. Nah, jadi apakah pian tak masuk pamurah atau kada, itu pian seorang yang menilai, kada kawa orang. Karena yang tahu perhatian pian yang mana itu pian seorang, tapi pian jelas tahu yang mana jut tadi kayak apa, ya lah. Yang saha itu, yang pamurah itu. Jadi pamurah ada 3 tadi. Ada isar, inya parlo, orang parlo, diutamakannya orang isar. Derajatnya paling tinggi. Yang kedua, babari-bari itu sudah darah dagingnya. Inya kayak inya bahira. Mana inya lagi meninggal lontahin itu. Arti meninggal tuh kada mahirani lagi, kada menanggapi lagi. Nah, itu orang jud naranya pemurahnya. Yang ketiga, dipaksakan dirinya untuk pemurah. Berhasil, tapi asalnya pamalar orang ini, sah narannya. Nah, itu aja. Nah, untuk kasus pian ini kada kawa ulun menilai pian. Ya kalau karena ulun lain juru nilai. Nah, jadi pian jangan rasa-rasa apakah pian termasuk pemurah atau kada. Nah, cuma bila orang itu memerlukan walaupun berkali-kali memberi, lalu pian tetap memberi, itu sifat Tuhan darahnya. Jadi Allah Ta'ala itu lawan makhluk memang berbeda. Allah Ta'ala itu bila dimintai sini ketujuh. Kalau kita kan dimintai kada ketujuh. Makin rancak kita meminta lawan Allah, makin ketujuh sih Din. Kada munyak-munyaknya mendengar. Tapi kalau makhluk ya kayak pian contohnya tuh kayak modelnya tuh deh. Modelnya kayak itu ya lah. Nah, jadi apakah pian pemurah atau pamalar? Kada kawa ulun menilai. Memang sifat manusia tadi rata-rata kayak itu, bila rancak meminta kita kada ketujuh. Pasti kita apa ini aja pengudar berusaha aja minta terus aja. Nah, kan itu manusiawi aja kayak itu. Nah, jadi yang kayak pian itu sama ulun gitu juga sama. Nah, jadi kayak pian tuh ya kayak ulun juga sama aja. Apakah ulun ini pamalar atau pian itu pamalar? Nah, itu wallahu a'lam, kada tahu. Kita lihat definisi pemurah tadi masuk mana kita. Nah, itu. Cuma kita memberi ini lihati, kalau kita memberinya memang orang itu membutuhkan, bagus diberi. Ada salahnya ya kalau itu. Tapi kalau kita beri orang tadi padahal kawah aja berusaha, pagalangannya ganal pada kita, inya kulir, nah, itu disuruhnya berusaha. Itu. Yang keempat, habis salam langsung mengqada salat baru imbah itu hanya bawirid. Boleh kada? Bagus. Bukannya boleh lagi, bagus. Kenapa? Musyalah waktu kita bawirid meninggal dunia, keadaan kita belum tuntung. Baik mengqada aja dulu. Jadi mbah mengqada hanya bawirid. Itu kalau keadaannya tadi yang sedikit tadi ya, kalau jadi itu masalah waktu aja. Nya mengqada ini kan ada 2 pembahasan, ada yang keadaannya sedikit itu secepatnya jadi suruh. Ada yang keadaannya bertahun-tahun, puluh-puluh tahun, maka itu caranya kan ada kayak semalam ada penjelasan segala lah. Nah, itu. Jadi boleh yang itu boleh aja. Habis salam langsung menggawi mengqada, hanyar imbatu hanyar bawirid, boleh. Maka itu. Yang kedua dari pertanyaan orang yang keempat, boleh kada ulun membaca ratib lain walaupun sudah ada amalan membaca ratib atas? Ulun takutan salah beramal niat membaca ratib hadat itu karena ulun suka isinya dengan mengisi waktu imbas salat duha. Oh nggih lah, jadi kayak inilah pengajian majelis ratib atas Kota Palangkaraya ini, walaupun naranya ratib atas, cuma sudah maijazahkan 2 macam amaliyah. Pertama ada ratib atas, kedua ratib hadat. Ya kalau jadi tasarah kita masing-masing, yang mana kita rasa ringan, rasa mudah membacanya. Ada yang memilih atas dibacanya, silahkan. Ada yang memilih hadat aja membacanya, silahkan. Karena kita kedua-duanya itu ada. Ada memilih digabung keduanya juga silahkan. Yang penting tahu peraturannya. Mau hendak memilih atas aja
sekurang-kurangnya ujar guru sekumpul sehari semalaman sekali. Afdalnya pagi sore. Pagi itu bisa imbah subuh, bisa sebelum subuh. Sore itu bisa imbah asar, bisa imbah maghrib. Benaran sore. Jadi boleh atos saja, minimal 1 kali, atau pagi sore itu maksimalnya. Nah, boleh hadat saja, bagus juga. Minimal sekali. Apabila sekali itu imbah isya. Jadi ratibul hadat itu hendak membaca sekali sehari semalaman cuma sekali, waktunya imbah isya. Tapi mun hendak pagi sore, nah imbah subuh sekali, sore sekali. Sore itu bisa imbah asar, bisa imbah maghrib. Cuma mau hendak mengamalkan sehari yang sekali hingga sehari semalaman, itu kalau menurut di sekumpul imbah isya. Jelas saya lah. Jadi tasarah pilih hajan itu nah. Nah, amu hendak menggawi keduanya, Pang. Mau hendak menggawi keduanya, dahulukan atas subuh pagi, hadat sore. Jadi kalau pian sudah membaca atas besokan, duha itu kan dosa lagi. Hadat itu dipindah ke asar kah, atau ke maghrib kah, atau ke isya kah? Karena kan amalan itu amaliyah pagi sore. Jadi membaca pagi seharian jaminan Allah, dibaca sore semalaman jaminan Allah. Kalau dibaca pagi keduanya, sore kadada lagi, berarti kosong. Sore itu kosong antaranya. Jadi baik dipindah satu ke kamarian gitu nah. Paham itulah. Nah itu. Nah, karena insya Allah timbul pulang untuk dilatih belum lagi. Nah, jadi amaliyah kita nih bukan fanatik pada satu amaliyah kada. Kita nih bilangnya bagus, baik, amalkan ya. Nah, itu. Yang penting istiqomahnya nih tuh. Istiqomahnya itu yang penting. Pertanyaan yang ketiga dari orang keempat. Nah, ada kada alasan? Kalau ada alasan atau halangan maulah ulun kada membaca ratib imbah maghrib, boleh kada ulun membaca membaca salat isya atau tarawih? Ada ulun bahasa ulang. Kalau ada alasan atau halangan yang maulah ulun kada membaca ratib imbah maghrib, boleh kada ulun membaca salat isya, membacanya sesudah salat isya boleh, atau sudah tarawih, boleh ya. Nya kayak inilah sobahan wa masaan, pagi dan sore. Nah pagi nih tuh ini ujar guru sekumpul. Nah pagi nih tuh ngaran pagi tuh mulai jam 12 malam sampai jam 12 siang tuh pagi. Jadi kalau kita disuruh membaca pagi, waktunya tuh luas. Dari jam 12 malam sampai jam 12 siang pagi narannya, tasarah pian ya tuh. Nah, sedangkan sore itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam disebut sore narannya. Jadi kalau pian membaca sore, waktunya luas juga. Sedangkan kita bamalan disuruh pagi dan sore. Nah, misal langkah ini pian pagi, aku hendak jam 9 pagi imbah duha jam 9 pagi kan masih itu. Jadi kayak subuh tadi pun bicara ratib sudah atas imbah tuh imbah jam 9 bang imbah duha baca pulang hadat masih pagi aja belum sore lagi. Sedangkan kita suruh pagi sore. Nah jadi sore paginya pian memilih jam 9 imbah duha boleh, karena sorenya pian memilih jam 1 imbah juhur sudah masuk sore boleh juga kayak itu. Jadi waktunya sangat luas. Imbah tarawih masih masuk waktu sore inarannya. Nah, jelas saya itulah. Nah, wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.